Hemos estado estudiando de un We've tópico been studying about a de topic obediencia about obedience. y hemos tenido And ejemplos we've had examples de David of David y otros and personajes en la other Biblia. people in the Bible. Y ahora tenemos la And now obediencia we del have Hijo. the obedience of the Son. Este tópico de This obediencia es topic tan of importante obedience is so important que el enemigo that nos the pelea enemy fights us para que no agarremos so el that we mensaje. don't get the message. Y la cosa es And que the thing is that la mayoría de los que the son majority rebeldes of the ones who are rebellious son rebeldes sin saber que are saben son rebellious without rebeldes. knowing that they're Y rebellious. si lo saben, lo And disimulan. if they know it, they Lo hide tienen it. como... They have it as y se like, va. oh, there it goes. Y es algo peligroso. And it's something dangerous. Es tan peligroso It's que so la Biblia dangerous nos da that muchos the Bible gives ejemplos us many examples de of hombres que fueron rebeldes men who were rebellious y el resultado de la and the rebelión de ellos, result of their rebellion. y hombres que fueron Men obedientes y who el were resultado de su obedient and the obediencia. result of their obedience. Así es de que cuando hablamos So de when we este talk título, about this title, cubre a todos. it covers everyone. Es como el pecado, It's like sin, porque es lo que es un pecado. because what's sin? Pero el pecado no It's like, excluye a nadie, Sin doesn't exclude porque anyone, todos pecaron y están because everyone has destituidos sinned de la gloria de and Dios. fall short of the glory of God. La rebeldía es lo mismo, Rebellion hermano. is the same, Y es muy fácil and it's very easy disimular to hide o no ponerle mucha or not atención pay much attention al pecado de to the sin desobediencia. of disobedience. La mayoría de nosotros, The si fuéramos majority of us, confrontados if con we were irnos confronted a with going to emborrachar, get drunk, no tendríamos que we pensarlo. wouldn't have to think about Inmediatamente lo that. rechazaríamos. Immediately we would reject La mayoría. the majority. Si fuera cualquier If otro it were pecado, any other sin, inmediatamente lo immediately rechazaríamos. we would Es reject que it. eso yo ya no lo hago. Oh, I don't do that anymore. Lo hacía antes, I pero used ahora ya to, no es parte de mi vida. But that's no longer part No of my quiero life. nada con ello, I lo don't want odio, anything to do with it. I no lo hate quiero. it. I don't ¿verdad? want it. Algo que antes nos controlaba al Something that before 100%. used to control us 100%. Pero esto de la rebelión But es the diferente, topic of rebellion is different porque tenemos because tantas we have áreas so donde many rebelarnos areas where we can rebel que no nos damos cuenta. that we don't realize. Es como si yo le It's dijera a like if usted es I were to pecado tell you comer. it's a sin to eat. Usted dijera, ¿cómo puedo You'd dejar say, well, how can I de stop pecar? sinning? No puedo dejar I de can't comer. stop eating, Y es verdad. and it's true. La rebelión parece ser igual, Rebellion seems to be the same way. porque inmediatamente Because empezamos a immediately razonar, y we es begin es to una reason palabra out, que and quiero que se le That's quede a word that grabada. I want Razonar. you to stay with. Reason. Se usa mucho en la It's used a iglesia. lot in the church. Razonar. Reason. Pero no But es it's not de Dios. of God. El razonar es humano. Reasoning is human. El razonar es aquello que te Reasoning dice is that que which está tells bien. you that it's El razonar okay. es aquello que te dice que Reasoning otros is lo something hacen. that tells you, El well, everybody razonar else does es it. lo que te dice que tienes razón por Reasoning hacerlo. Tells you Eso es you're razonar. right for doing it. That's what Y reasoning razonar is. es de la carne. Reasoning is of the Y es flesh. solamente una And it's excusa que Satanás only an pone excuse that Satan para que puts, violes la that he ley de gives, Dios, so para that que you estés break mal the con law Dios, of para God, so que that you're no not right with tengas God, so that you contacto con don't have Dios. contact with God. Parece por It afuera seems like todo on está the muy outside bonito, that everything's fine, pero por adentro but inside, está todo it's all maleado, así se dice en español. Maleado, it's all bad, está podrido. rotten. Hay un cáncer There's a allí. cancer there. Quizás Perhaps sea una manchita it's nada just a más, little spot, muy pequeña. little tiny spot. Pero de esa manchita, si But tú no from la that atiendes, spot, if fíjate you bien, don't tend to si it, tú no la if you atiendes, don't
tend to that, se hace algo it grande. becomes something big. Y fíjate cómo trabaja. And just look how this works. Cuando yo fui con el When I médico went to the doctor a agarrar mi físico, to have my algo physical, normal, something normal, me tomaron rayos X they did x-rays. y luego me dice el doctor, And then the después doctor de que ya, says ya terminamos, After we were done, Morales dice, Morales, he says, hay una manchita chiquita en there's tu a small pulmón, spot on your lung. pero creo que sea neumonía que But está I think empezando, it's just quiere pneumonia empezar. that's starting, that Te kind voy a of dar wants unos to start. So antibióticos, I'm going to vete a give la you casa, antibiotics, go tómalos home, take them, y pienso que and I think that a it'll clear retirar, up. pero quiero que vengas en But I un want you to mes come back in a month para volverte a examinar. to re-examine Una it. manchita. A little Digo, es tiny tan spot. pequeña He said it's so small que no creo yo que es that I nada don't think serio, it's no, anything no te serious. preocupes. Don't worry. Ok, está bien. Okay, that's fine. Yo fui a mi casa, I went tomé los home. I antibióticos took por the todo el antibiotics mes, for the whole month. regresé, I went back. me tomaron más rayos X They took more x-rays. y por 5 And for semanas 5 weeks, no oí yo del I doctor. didn't hear anything Era back from the algo doctor. raro. It was something strange. Porque el médico siempre Because me the llama doctor 2, 3 always días, calls a me veces like 2 2 or 3 días days, después, sometimes un día just después one me day, llama 2 y me days dice, after, estos son los he says, resultados, okay, these are your results. necesitas hacer algo aquí, You need to do hacer algo something acá, here, todo you need to siempre do que va el this, físico, whenever I go get my así physical, that's es, ¿verdad? how it is. 5 semanas después 5 mi weeks esposa al later, fin my ya wife no pudo finally esperar más y le couldn't llamó. wait anymore. She called Le dijo los resultados. and said, O he called you, okay. Al And fin le finally- llamó. Mi esposa finally he called. tiene My wife detalles has y siempre me details, corrige, and she always ok. So corrects yo me. para mí So es lo mismo si for él me me, it's the llamó o same. yo If le he called llamé, me or I ¿qué called them, diferencia hay? what Pero como difference que is para there to me? ellas. But anyway, for her, Okay. okay. Bueno, Well, como quiera que sea, in él any regard, le llamó después he de called 5 after semanas, 5 le weeks. llamó y He le called dice, her and ¿sabes said, you qué? know what? Encontré I el rayo found X de the X-ray Gabriel, dice de of Gabriel, Gabriel. lo encontré I debajo found de it unos papeles underneath en el some papers on escritorio, my desk. no sé cómo I don't know lo how, pusieron en el escritorio, they yo le put that puse on my papeles desk, and then I arriba put papers on y top of se, it, se olvidó, dice, and I pero la forgot. manchita que But había that ahí spot es una that's manchota there, ya más grande. it's bigger now. Necesito que venga I need you to come inmediatamente para immediately examinarlo. to re-examine you. ¿Qué era esa manchita? What Era was that cáncer. spot? It was cancer. Y esa manchita That tan spot, pequeñita se estaba so haciendo grande little, it para was getting cuando, bigger and para bigger. cuando me And by the operaron tenía time they parece que operated 4 on me, it was centímetros, like que 4 5 es lo centimeters. más grande que se tenía 5 was the biggest, una but cosa it grande. was big. Me tuvieron que cortar They had to cut me parte de mi they pulmón, had to cut a part of my lung. ok. Más detalles, ok. More details. Okay. Para que vea qué tan diferentes that you can somos. see how Ella es different we persona are. de She's detalles, a yo soy detailed persona de person. no detalles. I'm a person of no details. Si usted me llama If you a call mí, me, yo le digo sí, I say no, yes, ok, no, okay, quizás, maybe, ok, está okay, bien. that's fine. Boom. Boom. Ella dura 2 horas She takes 2 platicando hours para talking el mismo, to have the mismo same resultado. result. Ok, Okay? pero así somos, But ¿verdad? that's how Somos we are. diferentes. We're different. Como quiera que sea, Anyway, lo que estoy What tratando I'm de trying enseñarle es un to show you ejemplo. is an example. El desobediencia es lo mismo. hermano. Disobedience is the same way. Es una manchita, It's a little spot, pero esa manchita but crece. that tiny spot grows. Y esa manchita And empieza that tiny a spot carcomer, begins to a afectarle to todo affect lo espiritual de all adentro. the spirituality para afuera. on the inside, from the No de inside afuera out. para Not adentro. from the De afuera outside no se in. da cuenta usted. De afuera What's para on the adentro no hay outside, nada. Todo está bien. There's nothing. Es de Everything's adentro fine. para It's afuera. it's what's from the inside out. Y según la Biblia, And es according lo to the de adentro Bible, para afuera que le mata. It's the things that are O on que lo the condena. inside out O que lo manda al infierno. that condemn you or that send you to hell. Aquellos religiosos de aquel Those tiempo de religious Jesús, people siempre of the ellos se time of preocupaban Jesus, lo they de would afuera y always worry Jesús about les things dijo, on the outside. dijo, And no es Jesus lo de said, afuera lo que it's not afecta, what's dijo, on lo the de outside adentro. that affects, but what's on the inside. Dijo, no es lo que He entra said it's not adentro, what dijo, es lo que goes sale. in, it's what comes out. Okay. Okay? Entonces, So al then, ser este problema o esta in cosa tan seria, tenemos que making poner this atención, so hermano. serious, we have to pay attention. No la podemos We disimular. can't hide it.
Dios no God recibe does not excusas. receive, he doesn't take excuses. Usted dice, bueno, Dios, He's pero es saying, que well, mira que God, esto, que yo, look, y que this esto, and y que lo this and otro. this. No hay No, excusas. there are no excuses. Para Dios es For sí God, o it's no. yes or no. ¿Ok? Okay? Por eso Él nos That's why enseña. he teaches us, he shows us. Por eso Él That's why tiene he estos servicios Has 2 these veces, 3 services veces, 4 2, veces por 3, semana 4 times a week para enseñarnos, to para que teach us aprendamos, para so que that no we can seamos learn, so that we're ignorantes, not ignorant, para que sepamos so lo que that la we Biblia can know dice. what the Bible says. ¿Ok? Okay? So, siendo So, esto tan importante, Being that this is so important, necesitamos ponerle we atención. need to pay attention. Porque si yo no Because hubiera if I ido con el hadn't médico, gone to the doctor, y el médico se and the excusó doctor todo lo que made él all quiso, kinds of pero no me excuses, ayudó a mí a nada. but that didn't help me at all, Porque el problema se había because the hecho problem grande. had gotten big. Gloria a Dios que And Dios glory me to God cubrió that God porque covered podía me haberse because desparramado it could de have ahí el spread, cáncer. that cancer could have para spread todo from mi there cuerpo. to my whole body. Pero no fue así. But it wasn't, Sino that que didn't se quedó en un happen, but lugar. it just stayed in one place. Pero es tan But serio o no más it's serio, so no serious. es Well, tan it's serio even como more, un it's cáncer, not no, as es serious, más serio que un it's not as cáncer. serious as cancer, Porque it's tiene more que ver serious con than vida cancer, eterna en because el it has to do infierno with o en la eternal life gloria, ¿ok? in hell So, or in heaven. considerando todo esto So que le acabo considering de all this decir, that I just ojalá said, hopefully y que de veras consideremos, we cuando really oímos estas consider, when we enseñanzas, hear these las lessons, consideremos we para may nuestra consider vida. them for our lives. No es, It's not, parece ser difícil, hermanos, it seems like it's difficult el ser obedientes to be o obedient humillarnos or o humble ourselves obedecer or obey o recibir or reproche a receive veces. reproach sometimes. Parece ser difícil, pero Sometimes it's es una difficult, it medicina seems tan difficult, but it's a saludable, tan medicine buena, that's so healthy, that's so que good, siempre nos va a ayudar that it'll always help us para to ser sanos. to be healthy, Sí, sanidad. healing. Ok, vamos Okay, a orar let's entonces. pray Padre, then. en el Father, nombre de Jesús in le Jesus' pedimos name, que we usted ask you nos guíe, to guide us, que usted nos ayude, that you may Padre, help us, como Father, siempre le pedimos as we ayuda always ask you for help, para enseñar, to teach, para hablar su to palabra. speak your word. Padre Santo, Father siempre nos God, we encontramos always find no ourselves capaces de hacerlo incapable sin of usted, doing it porque no lo without you, somos, because Señor. we're not capable, Lord. Lo necesitamos a We usted. need you. Úngenos, Señor. Anoint us, Lord. Y unja nuestros oídos And para anoint our escuchar su, ears su to palabra, hear your Señor. word, Lord. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. La obediencia The del Hijo. obedience of the Son. En Hebreos 5, del In 7 Hebrews al 5, 9, from 7 to 9, vamos a leer let's read esta escritura. this scripture. Estamos en el capítulo We're 5, on si usted chapter tiene su 5, libro. if you have your Capítulo book, chapter 5. 5. Haya pues en vosotros este Let there sentir be que hubo this también en mind Cristo in you, Jesús, which was also in el Christ Jesus, cual, siendo en forma de which Dios, being in form no of estimó God, el counted ser not igual a the Dios being on an como cosa equality que with God aferrarse, as a thing to sino que be se grasped, despojó a but sí emptied mismo, himself, tomando forma taking de the form of siervo, a servant, hecho semejante a being los made hombres, in the y likeness of estando men, en la and being obediencia de found in a hombre, fashion as a se man. humilló He a sí humbled mismo. himself. Fíjese bien lo que Look se at this, toma look what it takes para ser obediente, to be obedient. humillación. Humility. Se humilló a sí He mismo, humbled himself, haciéndose becoming obediente obedient hasta la muerte, even unto death, y muerte yea, de the cruz. death of the cross. Por lo cual Dios también Wherefore le also exaltó God highly hasta lo exalted sumo him, y le dio and gave unto un him nombre que es the sobre name todo which is above nombre, every name, para que en el nombre de that in the Jesús name se of doble Jesus toda every rodilla knee de los que should están bow, en los cielos of things y in en la heaven tierra and things on earth y debajo de la and tierra, things under the y earth, toda lengua and that confiese every que tongue should Jesucristo es el Señor that para Jesus gloria de Christ Dios is Lord, to Padre. the glory of Está en God the Filipenses Father. That was 2, Philippians 5 al 11, 2, 5 dispénseme. to 11, I'm sorry. Esta otra escritura This que voy a other leer scripture that ahorita I'm está going en to read Hebreos now 5, is in 7 Hebrews 5, 7 and al 9. 9. Y Cristo en los días de Who su in the days carne, of his ofreciendo ruegos having y offered up súplicas prayers and con gran supplications, clamor with y strong lágrimas crying and al que tears le unto podía that librar was de la able to save muerte, him from death, fue oído a and having causa been de su heard temor for his godly reverente. Y aunque era hijo, though he was a por lo son, que padeció, aprendió yet la learned obedience by the obediencia. things So, la which he obediencia suffered. viene So por medio obedience de comes through padecimiento, suffering. sufrimiento, hermanos. Cuesta It ser costs obediente.
you to be Cada vez que obedient. usted Every time sea that obediente, you're va a tenerse obedient, que humillar. you're going to have Muchas to veces va humble a tener yourself. que Many dejar times you're going to have to lo suyo o lo leave o your lo que own usted or merece what you para que le deserve den lo que usted no merece. so that you can be given Para what ser you obediente, don't deserve to okay? be obedient. So, cuesta. So it costs you. ¿Ok? Dice, Okay. por lo que padeció, having- aprendió la obediencia Okay. y habiendo And having sido been made perfeccionado, vino a ser He came autor unto de all eterna them that salvación obey para him, the todos author los of que eternal le salvation. obedecen. Fíjese bien. You see that? Salvación para todos Salvation. los que le obedecen. For all those who So, ¿qué tan obey serio him. es esto So de la how obediencia? serious is obedience? serio. It's very serious. Usted lo obedece o no lo You obedece. Si no obey lo him obedece, or va not. a ir If al you infierno. don't, Si lo obedece, You va a will ir a go la to hell. gloria. If you Es do, bien you'll go to sencillo. heaven. It's that simple. Bien fácil. It's very easy. Ok. Okay? El Señor inicia The Lord la obediencia. initiates ¿De obedience. dónde viene la Where does obediencia? obedience come from? Viene de Dios. It comes from God. ¿De dónde viene la Where does desobediencia? disobedience come from? Viene del diablo. It comes from the devil. Bien fácil. It's very easy. Obediencia a Dios, Obedience comes from desobediencia al God. diablo. Disobedience comes from the devil. La Biblia nos The dice que el Bible Señor tells Jesús us y el that the Padre Lord Jesus son uno. and the Father are one. En el principio era el In the Verbo y beginning el was the Verbo Word, era and the Word was Dios. God. Los cielos y The la heaven and tierra the earth fueron were hechos made por el through the Verbo, la Word. gloria The que glory Dios which tenía God en el had in the principio, la Even the unapproachable glory of inaccesible God gloria de Dios era was también la also gloria the del Son's Hijo. glory. El Padre y el The Hijo Father and the existen Son igualmente exist y son equally and are equal iguales in en power poder y and posesión. possession. Solamente en Only in persona person hay is diferencia there a entre el difference Padre y el between Hijo. Father and Son. No es esta una diferencia This is not an esencial, essential es difference. meramente It is merely un an convenio arrangement dentro de la within the deidad. Godhead. Por lo tanto, la Therefore, Escritura the dice que el Scripture Señor says that no the Lord estimó el counted ser not igual a the Dios being on an como equality cosa que with God aferrarse. a thing to be grasped. Tampoco su igualdad That is con a Dios thing es to be algo seized. apropiado His o equality with God is adquirido, neither something seized porque upon nor acquired. intrínsecamente inherently Él he es is the la image of imagen God. de Dios. Filipenses 2, del Philippians 5 al 2, 5 7 to 7 forma una forms one sección section y los and versículos verses 8 8, to 11 11 o al another. 11 otra. En estas dos secciones two se ve que sections, nuestro Our Señor Lord se is seen humilló as having dos humbled veces. himself twice. Primero se despojó a sí First, mismo he en emptied su himself divinidad in his divinity. y luego And then se humilló a sí he humbled mismo himself en su in humanidad. his humanity. Cuando vino a este By the mundo, time he el came to Señor this se había world, the despojado Lord de had tal so modo de emptied la himself of gloria, the del glory, poder, power, del estado, de la status, forma de su and divinidad, form of his que divinity, nadie that de no los one que then vivían living, entonces other lo than by conoció o revelation, reconoció knew como him, Dios, nor acknowledged him a as menos God. que fuera por medio de una They revelación. treated him as a man, Lo trataron como hombre, como una as an persona ordinary común person y of this corriente world. de este mundo, como hijo. As the Él se Son, he somete willingly voluntariamente a la submits to the autoridad Father's del Padre authority y and declara, declares el Padre that the mayor Father is es greater que yo. than I. Juan John 14, 28. 14:28. Así pues, hay Thus, perfecta there is armonía perfect en la harmony deidad. in the Godhead. Gustosamente el Padre Gladly, toma el the lugar de la Father takes the cabeza place y el of the Hijo head, responde con and the Son obediencia. responds with obedience. Dios viene a ser el God emblema becomes the de la emblem of autoridad, authority, mientras que while Cristo Christ assumes adopta the symbol el of símbolo obedience. de la obediencia. Para nosotros los For we hombres ser men to be obedientes obedient, debiera it should ser be simple. sencillo, porque todo lo Because que all we necesitamos need no es más is que but un a poco little de humildad. humility. Pero para Cristo For el ser Christ, to be obediente no es obedient, una cosa however, tan is sencilla. not so simple a matter. Para Él es mucho más It is much difícil harder ser for him obediente to be que obedient creer o than crear for los him cielos to y la create the tierra. heavens ¿Por and the qué? earth. Why? Porque tiene que Because he has despojarse to de toda la empty gloria himself of y all the poder de glory su and divinidad power y of his tomar divinity forma de and hombre take the form of a slave o de siervo,
antes de before estar he calificado is even para obedecer. qualified to obey. En consecuencia, la Hence, obediencia es obedience iniciada is por el Hijo de initiated Dios. by Es the Son decir, of God. Él no se That humilló means he como hombre didn't solamente, humble sino himself as como man only, Dios. but also as God. Son dos So there are humillaciones. two humilities. Al principio, At el Hijo The compartió Son la misma originally gloria y shared the same autoridad con el glory and Padre. authority with the Father. Pero cuando vino al But when mundo, he came to the dejó world, por una parte la he, autoridad y on the por la one otra hand, adoptó forsook la authority, obediencia. and on the other hand, took up Voluntariamente obedience. tomó el lugar de He un willingly esclavo, took the place of a slave, aceptando las accepting the limitaciones human humanas limitation de of espacio time y and tiempo. space. Se humilló hasta el humbled extremo himself y fue further obediente and hasta la became muerte. La obedient unto obediencia death. dentro de la Obedience divinidad within the es el Godhead is the espectáculo most más wonderful maravilloso de sight in the todo whole el universo. universe. Puesto que Since Cristo fue Christ was obediente hasta la obedient muerte, unto sufriendo en la cruz suffering una a muerte most muy painful dolorosa y and vergonzosa, shameful death on the Dios lo cross, exaltó hasta God lo has sumo. highly exalted Dios him. exalta al que God se humilla. exalts whoever Este es un humbles himself. principio divino. This is a divine principle. Si usted se humilla, If you Dios le va humble a exaltar. yourself, God will exalt you. Si usted se somete, If you Dios le va submit, a levantar. God will lift you up. Siempre trabaja así, It hermano, always works like that. porque Dios no Because miente. God doesn't lie. Y es un And principio it's a divino. principle, a divine principle. Es como It's like decir, si usted saying, se sube arriba, va a if caer you- abajo. If you get up on top of this thing, you're going to relativamente fall lo down. mismo. Yeah, it's Cuando really usted se basically humilla, the same Dios thing. le va a When you ensalzar. humble yourself, God Cuando will usted exalt se you. ensalza, Dios When le you va a exalt humillar. yourself, God will humble you. Ser lleno de Cristo es To ser be lleno filled de with obediencia. Christ is to be filled with Si obedience. usted dice, yo tengo a If you Cristo en say, mi "I have corazón, Christ in entonces my usted es heart", obediente. then you're obedient. No puede ser los dos. You No puede can't be- tener a Cristo y ser You can't desobediente. have Christ and be disobedient. No nos engañemos a nosotros Let's mismos, not hermano. deceive ourselves, Porque es uno o lo otro. because you're either one or the other. No son los dos. You can't be both. Y la obediencia And obedience se practica en todo is lugar, en practiced todos tiempos, everywhere, all the time, en cualquier in situación. any situation. Pero otra vez le voy a repetir, no But I'm going es to repeat fácil again, it's not easy ser to obediente. be obedient. Pero tenemos que conocer But la we have autoridad to know the y authority someternos a esa and autoridad. No submit importa, to that no authority. It importa la doesn't matter autoridad cómo se mire de how the afuera. authority might look on the outside. Si es autoridad, es If autoridad. it's hermano. authority, it's authority. Ahora más que nunca Now more than estamos ever, viendo, antes we're la seeing autoridad siempre before se authority presentaba como would algo always present muy itself as respetuoso, something bien very vestido, respectful, bien, well-dressed. ¿verdad? Ahora la But autoridad, now, hermano, se authority presenta presents a itself veces todo greñudos y sometimes todo all disheveled and desordenados y todo, out pero of son order and everything, autoridad. but they're still authority. Y es difícil para ver a And it's alguien y, difficult to "Oye, see ¿tú somebody quién there. eres?". Oh, who are you? Pero si es autoridad, But es if they're autoridad. authority, they are authority. Tenemos que We respetarlo. have to respect them. A veces la autoridad se presenta Sometimes authority ahora por is jóvenes, ¿se ha presented fijado now usted? by the A young personas people. bien You know, jovencitos, people bien who are very teenagers de young, tiro, teenagers. ya están siendo They're managers already de una being tienda. managers of a store. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? So, So, tiene que ver con, it has to do entre with más viejo se hace, The older you get, más piensa usted the more you que think merece el respeto. that you deserve respect. Pero la autoridad no tiene nada que ver But con su authority edad. has nothing to do with your age. La autoridad tiene Authority que ver. has to Ahora, do- cuando uno ya está más Now, viejo como when you're nosotros, older like estamos más we are, viejos. we're older, Hay veces que nos abren there's la puerta, sometimes hermano. Sí, ya me quedo bien. People open the door for us, and I'm like, what? Abren la puerta de ella, a mí no. Open pues the door yo- for her, not for me. Sí, todavía Yeah, quiero I respingar, still- ¿verdad? Pero, I still want to, be. pero I ¿sabes lo don't que know están that word. respetando? You know what they're No es la respecting, persona, though? no It's es not the porque yo person, it's sea not because fulano de I'm tal, no, so and es la edad, so. It's están the respetando. age. They're respecting the age. Y gloria a Dios por And ello, que praise God for todavía that, hay but there's algunos que still some respetan people la edad. who respect their elders. Cuando yo era niño, When I was a la, child, la regla era the esta, rule was la this, regla de the nuestros rule padres. of our parents.
era que yo, was that de I, 12 años, at 12 years old, iba o tenía que I respetar a had to uno de respect 13, somebody else 14 who was años. 13, 14 years old. Si es mayor que tú, If vale they're más older que lo than you, you respetes. better respect them. Así crecí yo. That's how I grew up. Eh, Cuando alguien se presentaba en la casa, somebody un señor se would come to presentaba the en la house, casa, a man would come to the tenías que house, saludarlo we had y to say besarle hello la to mano. them and kiss their hand. Era costumbre, It was a habit. era respeto. It was respect. Y si usted no lo If you hacía, didn't do dígame, it, que let me después tell que se ya, fuera el after that visitante visitor le would daban leave, una buena, you'd get a good spanking. grosero, que no te he enseñado Rude mejor. boy, didn't I teach you? ¿Cómo estás avergonzando a tus You're padres? shaming your Y el parents nombre de tus and the padres. name of your parents. Uy, ay, ay, no. Ooh, Ah, pero era otro tiempo, but that ¿verdad? was another time. Y ahora no And respetan ni a now, los padres, mucho menos a otra gente. Kids don't even respect their parents, much less anyone else. ¿Eh? Pero son But tiempos, ¿verdad? Son tiempos They're difíciles difficult estos. times. These are difficult times. Y ahora más que nunca And now es more than difícil ever, someternos a la It's difficult to autoridad. submit to authority. Porque para donde quiera que nos Why? movemos hay Because wherever we autoridad. go, there's authority. Pero, But oh yeah, anywhere. This morning, when I walked outside my door, Oh yeah. there was I walked outside and there was 3 police cars right out in front of my house. And I was going out to walk my little dog, and one of the policemen said, "Ma'am, you need to go back into your house." And I said, "What's wrong?" He says, "You need to go back in your house." So the authority is for your ¿Quiere que le diga qué me protection. está pasando? she wants me to tell you what's going Métete on. a la casa. Ya, Go, 3 yeah. carros de 3 policías police cars. con los neighbors. We're with the neighbors. Con los neighbors. With the neighbors. Con los vecinos, ahí 3 carros There de was 3 policía, no police sabemos cars qué hicieron, qué pasó, there. pero We didn't know what happened, el but policía le dijo a ella, The police "Métete told her, adentro de go tu back casa, inside le your dijo, house y no salgas and don't come hasta out que nos vayamos." until we're gone. So Esa era la autoridad. that was the authority. Si ella hubiera rehusado, If she had ¿qué refused, cree usted? what do you think? Que le hubiera dicho el What do you policía, think? The bueno, police pues would si be no like, quieres, oh, está well, bien. okay, if you don't want Vete, to, that's vete, fine. Go no. on. No, Esa es la orden. that's order. Entonces ella viene toda So asustada. then she came back in all ¿Qué pasó? scared. She didn't know what happened. Pues nunca Well, supimos we que never found out. nos pusimos a orar sí por ellos, pues no sabíamos qué estaba We prayed for pasando. them. You know, Nosotros we didn't know what was estábamos going on. interesados We de saber were si interested algo to había know if something sucedido had happened. por la noche, ¿verdad? you know, overnight Con ellos, ¿verdad? with Pero them, but- no sabemos hasta but ahorita. we no still don't no know what supimos, happened. ¿verdad? Yo le decía a ella que fuera I told her to go, a visitarlos, ¿verdad? Y visit preguntarle, them oye, and ¿qué ask, pasó? hey, what ¿Qué happened? hicieron? You know, what did they do to you? No se crea, estoy No, jugando. not really. I'm just playing. Pero But donde quiera que donde wherever, quiera está la autoridad. wherever you go, there's authority. quiera. Wherever. Ser lleno de Cristo es ser lleno To de be filled with obediencia. Christ is to be filled Que no with se nos olvide obedience. eso. Let's not forget No that. podemos tener los We dos, can't have desobediencia y a both Cristo. disobedience and Christ. Es como decir, It's like yo saying, tengo a Dios, Dios I have vive en mí, God, God Cristo lives in vive me, en mí, el Jesus Espíritu lives in me, the Santo Holy vive en Spirit mí, lives in pero me. hay personas que yo But no there's amo. some people that I don't love. Hello. Hello? No es posible, It's not possible. no es posible, hay It's algo not mal. possible. There's something wrong. Yo creo que es el momento And I cuando debemos de believe that's the moment when we examinarnos. should Algo está examine mal. ourselves. Something's wrong. No es la Biblia, It's porque la not the Biblia es Bible la because palabra the de Bible is Dios. the Word of God. Y si la Biblia And dice if que the si Bible yo says tengo a Dios, that yo if I tengo have amor. God, I have Y yo love. soy amor como Él es And amor. I'm love like He is love. Entonces ese amor And that es lo que love demuestra is what's shown. y lo que atestiga que usted and es hijo what de Dios. shows that you are a child Y of si God. no lo tiene, And pues if you don't hay algo have it, mal. well, then there's something wrong. Amén. Amen?
Puesto que el Señor Since the inició Lord la has obediencia, initiated obedience, el Padre ha the venido Father a ser la has cabeza become de the head Cristo. of Christ. Ahora bien, Now, ya que la because autoridad both así como la authority and obediencia han obedience sido have been instituidas por instituted by Dios, God, es muy natural it is que los dos natural for conocen a those Dios who y a know God Cristo and Christ le obedezcan. to obey. Pero los que no But conocen a Dios those who ni a know not Cristo God and no Christ conocen ni know la autoridad neither ni la authority obediencia. nor Cristo es el obedience. principio Christ de la is the obediencia. principle of Por obedience. consiguiente, una persona llena He de who Cristo accepts debe de ser Christ también una accepts persona the llena de principle obediencia. of obedience. Hence, a En person who nuestros is filled with días Christ must es be one who is frecuente que also la filled gente with obedience. pregunte, ¿por qué Nowadays, debo de people often obedecer? ask, why should I obey? Ya que tanto usted Since como yo both you somos and I hermanos, are brothers, ¿por qué tengo que why must obedecer? I obey you? Pero los hombres But no están men calificados are not para hacer qualified preguntas to como ask esta. in this Solamente manner. el Señor The está Lord calificado. alone is qualified. Sin embargo, jamás Yet, he dijo has él never tales said such palabras, words, ni nor concibió has such a semejante thought pensamiento en su ever entered mente. his mind. Cristo representa Christ la obediencia, represents obedience, la que es tan which is perfecta as como la perfect autoridad as the de Dios. authority Que of Dios God tenga is misericordia de los que May God be afirman conocer merciful la to those who autoridad claim they know cuando la authority, obediencia when todavía está obedience ausente is de yet sus vidas. missing in their lives. El camino del The Señor. way of the Lord. En cuanto a la deidad, regards el Hijo y el The Padre Godhead, son the recíprocamente Son, and the Father iguales. are co-equal. Pero el hecho de que el Hijo his sea being the el Lord Señor se is lo rewarded concedió him Dios by God. como recompensa. El Señor The Lord Jesucristo Jesus fue Christ hecho Señor was made solo Lord después only de after renunciar he a sí emptied mismo. himself. Y quiero que poner And énfasis I wanna allí en put el hecho emphasis de que on the Dios fact le that dio el God permiso gave him a the su Hijo. permission. He gave his En son the otras permission. palabras, fue In other iniciado por Dios a que It Él was initiated by se God humillara y se for him to sometiera humble himself and y submit viniera a este and mundo to come to como this hombre, world as man, como un humano. as a human. Su deidad se His derriba deity de lo que derives Él from es, who he is. porque el ser Dios For his es su being God naturaleza is his inherent inherente. nature. Pero el ser Señor se derriba de lo Lord, que though, hizo. Issues out Dios of lo what he has exaltó done. y He was recompensó con el exalted señorío and tan rewarded solo by God después de to dejar be su Lord gloria only y after de he mantener el forsook his perfecto glory papel de la and maintained the obediencia perfect en role of cuanto a obedience. sí mismo. As regards El Señor himself, Jesucristo es he is Dios. God. En cuanto a As la regards recompensa reward, es Señor. He is Lord. Originalmente His su lordship señorío no did not existía en exist la deidad. originally in the Godhead. El pasaje de Filipenses The 2 es passage muy in difícil de Philippians 2 explicar is porque most difficult to además de explain, ser muy sagrado, For it is most es sumamente controversial besides controvertible. being most holy. Quitémonos el calzado Let us y remove our parémonos shoes en suelo and santo stand on mientras holy ground analizamos as we esta review parte de this la scripture. Escritura. Parece que el It seems principio as though at se the celebró beginning, a un council was consejo held dentro de la within the deidad. Godhead. Dios concibió el God plan de conceived the crear plan el to universo. create the universe. En ese plan, la In that deidad plan, acordó the que el Godhead Padre agreed to have representa la authority autoridad, represented pero by sin the Father. obediencia la autoridad no But se puede authority establecer en cannot el be universo. established in the universe Dado without que no obedience, puede existir since it sola, cannot exist por lo tanto, alone. es preciso God que must Dios therefore haya find obediencia en el obedience universo. in the universe. Dos clases de Two seres living vivientes iban a Were to ser be created. creados, los ángeles, Angels, espíritus y los hombres, spirits, almas and vivientes. men, Según su living pensamiento, su presencia, According to his Dios foreknowledge, previó la rebelión God de los foresaw the ángeles y la rebellion caída of the del hombre. angels and the fall Así of que men. él no podía Hence, he establecer was su unable autoridad to establish en los his authority ángeles o la in raza angels or adánica. in the Adamic En race. consecuencia, en la Consequently, deidad se llegó within the al Godhead, perfecto acuerdo perfect de que accord la was reached autoridad sería that authority correspondida would be answered by por la obedience obediencia del in Hijo. the Son. De esto vinieron this las operaciones distinctive distintivas de operations of Dios God, Padre the y de Father, Hijo and y de God, Dios Hijo. the Son. Un día Dios One day, Hijo se God the despojó Son a sí emptied mismo himself, y habiendo nacido and being semejante a born in los the hombres se likeness of men, convirtió en el he became the símbolo symbol de la of obediencia. obedience.
En vista de que la Inasmuch rebelión as rebellion vino de los seres came from the creados, created la beings, obediencia so debe obedience establecerse must ahora now be established en una in criatura. a created El hombre being. pecó y se Man rebeló. sinned Por and lo rebelled. consiguiente, la autoridad de Dios debe Therefore, the authority of fundamentarse God must en be la erected obediencia on del man's hombre. obedience. Esto explica This el por qué explains vino why the Lord came el Señor to al the mundo world y fue hecho como and was uno de los made hombres as one of the creados created men para establecer to obediencia. establish Porque obedience. se acuerda que la Because rebeldía remember, entró por rebellion medio de came in Satanás through y los Satan ángeles caídos. and the fallen angels. Entonces, para So establecer then, lo to contrario establish a la the rebelión, contrary que es la to obediencia, rebellion, which Dios is estuvo de obedience, acuerdo en mandar God was in a su agreement Hijo to send his Son en forma de in hombre form of humano man para human, establecer to establish obediencia en la obedience tierra. on earth. Así de que, ¿quién So, representa la obediencia? Who Jesús. represents obedience? Jesus. Por eso dice que Él fue That's why it obediente hasta says la that he muerte was de cruz. obedient to death Él on se the humilló cross. He hasta la humbled muerte de himself cruz. to, Así de que, unto his death on the cross. sin que Cristo So, viniera, without Christ coming, no podía establecerse la obediencia, obedience couldn't porque have no been había nadie established because obediente. there was nobody obedient. El diablo The se rebeló, devil rebelled. era desobediente, He was rebelde. disobedient, rebellious. Los ángeles se The rebelaron angels rebelled, y quedó pura rebelión. and all that was left was rebellion. Entonces Jesús tuvo que So venir y morir Jesus had to come and humillándose die, humbling himself hasta lo sumo to the very lowest para establecer to obediencia. establish obedience. Por eso ahora That's why now nosotros no podemos we seguir a Jesús sin Can't ser follow obedientes. Jesus without being obedient. No podemos nacer, fíjese bien, We can't no be podemos born. nacer Look, we otra can't vez be en born el again reino de Dios in the kingdom of God sin nacer con without obediencia. being born with obedience. Por eso yo siempre le he dicho That's que en why la I've always iglesia told you that in the hay mucha church gente que no está there are salva. many people who aren't saved. Porque fíjese bien lo que le voy a Because look decir. what I'm going to tell you. Solamente una persona que no Only está a salva person puede who's not continuar saved en la can desobediencia. continue in disobedience. No puede un cristiano A continuar en la Christian desobediencia. cannot Puede continue in desobedecer, disobedience. They can disobey. pero yo le aseguro But I esto, promise you this, que porque el cristiano that tiene el because Espíritu a Santo de Christian has Dios the en Holy él, Spirit of God in him, cuando usted when you desobedece, disobey, usted va a ser el más you are going to miserable be the most humano que hay en la miserable tierra. human on earth. Más miserable que cuando More servía al diablo miserable than allá. when you serve the devil out there. Es el cristiano que That's vive en the Christian who desobediencia. lives Y in no va a poder disobedience, dormir, and he won't no be va a able poder to sleep, comer, he won't be no va a able poder to tener eat, paz, he won't no be va a at poder peace, gozar de la you vida. can't Va a enjoy ser una life, persona you'll be que a solamente person embriagado puede vivir con sí mismo who o endrogado puede can only vivir live con with sí mismo. themselves if they're No puede drunk vivir. or on drugs. You can't live. Si usted puede vivir en If you can live in desobediencia, disobedience, es que no es cristiano that todavía. means you're not Lo a siento, Christian pero yet. lo I'm tengo que sorry, decir. but I have to tell you. No es cristiano. You're not a Usted ha Christian. sido salvo aquí, You've pero been no saved acá. in the mind, but not in the heart. Es algo serio que estoy It's diciendo, something serious that I'm saying. porque yo soy responsable por Because lo I'm que estoy responsible, diciendo. because I'm telling you this. Pero lo tengo que decir porque But I es lo have que yo to tell you entiendo que la because this Biblia is me what I enseña. understand the Bible is teaching. Que la That obediencia obedience es parte is a part de una experiencia of an que tenemos con experience Dios, that we have with God, donde Él nos where salva He el saves alma, us, He saves our donde soul, Él nos bautiza where He con el baptizes Espíritu us Santo de with the Dios. Holy Spirit of God. Y con el Espíritu And Santo de with the Dios Holy no Spirit of podemos salvar. God, No podemos. we can't. Yo le aseguro I que si promise usted you es that if you cristiano are a Christian, verdaderamente a y real se va Christian, esta noche y and se you leave emborracha tonight mañana to que go get amanezca drunk, todo tomorrow crudo, when you wake up all no va a hungover, poder vivir con you usted won't be mismo. able to live with yourself. Va a sentirse tan You're culpable, gonna feel tan so miserable, to blame, no va a poder so vivir. miserable that you won't be able to live. y yo le aseguro que And I usted, si promise usted you vive that en if you live desobediencia, in es tan disobedience, miserable como si se You're hubiera just ido a as miserable emborrachar. if you had gone to go get drunk. Los dos son pecados. Both are sins. Nomás que uno es más serio que Just el otro. one is more serious than the other. Desobediencia es más serio Disobedience que is emborracharse, more que serious endrogarse, than que going ir a to get dormir con drunk, alguien que no es su going to esposo do o su drugs, esposa. going Todo to esto. sleep with somebody who's not your todo eso. spouse, all that. No se compara It con la doesn't compare desobediencia. to disobedience.
Lo que acabo de mencionar What son I just pecados de la mentioned carne. are sins of the flesh. La desobediencia es pecado del Disobedience is espíritu, a sin of the spirit. del alma. The soul, Y es un pecado muy and serio. it's a very serious sin. La salvación Salvation, genuina. genuine fíjese bien, salvation. Este no es salvación This isn't genuina, in es the salvación mind, it's not genuine ¿cómo se dice? salvation. What do you call Imitadora. it? It's like Sí. imitation. Porque Because la salvación genuina genuine es salvation entregarle el is corazón a giving your Dios. heart to God. No entregarle el cuerpo a Not Dios, giving no your entregarle flesh to God, sus not sentimientos, giving sus your emociones, emotions, your su feelings, dinero your o lo que money, usted sea. No, whatever, no. su corazón. It's your heart. Eso es lo que es un cristiano. That is what a El que Christian entrega el is, the one who corazón. gives their heart. Y me temo And I fear que la mayoría that the no majority- calificamos para ello. we don't qualify for that. Es algo serio. It's something serious. Le voy a decir por I'm going to qué. tell you why. Un cristiano A es Christian una persona is a person que Dios es primero that que God todo. is first to them instead and nothing else. Ese es un cristiano. That's a Christian. Dios God es primero que is todo. first Primero before anything. que sus nietos, Before your es primero que grandchildren, sus hijos, before your es children, primero que su casa, before your es house, primero que su trabajo, before your job, su before carro, your car, lo que sea, your su perro, whatever, lo que your sea. dog, Él whatever. es primero. He is first. Y si usted tiene que And if escoger you de have to todo lo que he choose mencionado, out of everything that I Dios va mentioned, siempre a ganar God's always going to win en el verdadero cristiano. in a real Christian. Por eso hay mucha gente en That's otros why there's países, so many hermanos, people in other que countries ahorita that- mismo los that están right matando, now, le están they're diciendo, killing them, they're o tu telling hijo them, it's either o your ese son Cristo que tú dices que or that sirves. Jesus that you say you Dice, serve. Cristo. Jesus. ¡Bum! Le matan el Boom. hijo And allí they killed enfrente the de son right in front of them. Está sucediendo ahorita. That's happening now. Gente tiene que escoger. People have to choose. Aquí en Estados Here in Unidos, the hermano, United nosotros States, la tenemos hecha We've porque no got it tenemos que made escoger because we don't nada. have to choose anything. Aquí es muy fácil ser Here it's cristiano. easy to be a Christian. Aquí ser cristiano Here, nomás being viene a a la Christian, you iglesia, just come to church, da diezmos, give your tithe. si quiere estar bien con el If, pastor y if con you los want to demás. get along with the Da pastor and diezmos, everybody, you give y your tithe. si no, como quiera te If vamos a not, aceptar. Güey, We'll gloria a accept Dios, you aleluya. anyway. Glory to God. Si tiene un Hallelujah. pastor como yo, If you él have a le pastor va a like decir, me, pues no dé he's going to diezmos say, a well, don't usted, give tithe. ¿verdad? You Pero know? But lo que le quiero decir que la what I'm mayoría, gonna- eso I'll es tell you, todo. the Nomás de ir a la majority iglesia, of people, dar they diezmo, just come to enseñar una church, clase, give si le tithe, piden que le enseñe, teach limpiar la a iglesia, class si if le they piden ask que you la to, limpie. clean the church if Cositas they ask así, you to. eso es un cristiano. that's a Aquí. Christian here. Pero en otros países, But in hermano, other countries, para ser cristiano usted tiene que to be estar a Christian, you dispuesto have to be a willing entregar su vida a to cualquier give your momento. life at any minute. Ya no nos afecta. And it doesn't affect us as much. Es como siempre les It's he like I've dicho, si always usted told se you, pone if a ver you porquería en la Start televisión, watching junk on para usted TV. no tiene nada malo eso. There's nothing wrong ¿Eh? with Ver that to porquería está you dispuesto. because you're used to Es that parte de junk. lo que usted It's a es. part of who you are. Pero usted sigue siendo cristiano. But you're still a Christian. Pero But no hay una realidad en ello. ¿verdad? there's no reality in that. Pero entre más, But fíjese the bien, more, entre look, más The more oímos, we hear, más the nos more acostumbramos we get used to it. a no To not ponerle atención paying a attention lo que estamos to oyendo. what we're hearing. Yo he ido a México a I've predicar gone allá to Mexico to preach y a cantar también. and to sing also. Allá en México, In Mexico, como Oaxaca, like in fui a Oaxaca, Oaxaca. Y allá cuando usted le hablaba a there, una when you would persona talk y le to a decía, person, mira esto y you'd esto y say, esto, look, dice la this, Biblia. this, and this, the Bible says this. Wow. Agarraban. They would get it. Inmediatamente había Immediately, cambios. there would be Inmediatamente changes. reaccionaban a lo que estaban They would oyendo. react to what they were Aquí hearing. sálgase a la calle y Here, dígale a you go alguien, out to the "Oh, street sí, and you tell yo ya somebody lo that, sé". oh yeah, I know about that. Entre a una iglesia y dígales, Go oye, into a ya lo church, they sé, say, no oh me digas, yeah, ya I lo know sé, about that. You don't have to tell ya me, lo I know. sé. I know already. pero no lo hace. But they don't do it. Y eso es lo que pasa cuando And that's oímos what tanto, happens when tanto we el hear evangelio so much que nos of the hacemos gospel cuero duro y ya that no, we ya no don't, nos entra. you know, we get tough-skinned and it doesn't más para go in arriba. anymore. It just goes ¿Eh? over our heads. Y ese es el daño And que that's se hace the damage that's a, done
Cuando nosotros íbamos a when ministrar we would go a to la prisión, minister por ejemplo, in de the prisons, Leavenworth, for example, que in íbamos, Leavenworth, cada año that íbamos we allá would go every a year ministrar los to muchachos y minister yo. to them, my Y, brothers and I. y iban otras personas Other people con nosotros would go también. with us also. Y entrábamos And we would go después in de after que íbamos a la prisión y todo we'd go to eso, the prison en and el all hotel that, donde the nos estábamos hotel that quedando. we were staying at. Tenía They had a taberna, así se dice, una cantina tavern, donde a toman bar, y todo eso. where you drink and all that. Y ahí entrábamos a And there, we'd predicarles, go in there to preach to them, hablarle a los talk to borrachitos to ahí the little drunk people in there. y todos ahí. And Oh, everybody there would say, yo soy oh, cristiano. I'm a Yo Christian. tengo 20 años I've de que been yo a acepté a Christian Jesús. For 20 years, I accepted Jesus 20 years ago. Todos borrachos, todo baboso All ahí. drunk, all slobbering. Yo soy cristiano. I'm a Christian. Pues vamos al otro hoy tú. Well, we go to the No, next person. Yo también. I'm a Christian too. Yo soy de la iglesia I go to fulana. church, whatever. ¿Qué está pasando? What's going on? ¿Cómo puede encontrar en la cantina How borrachos are you going que to son find cristianos? drunk people in the bar that are Christians? Porque para ellos Because for ser them, cristiano es being ir a a la iglesia el Christian domingo. is going to church on Sunday. Este era el sábado. This was on Saturday. Bueno, yo Well, no agarré mi palabra, I- pero la de Billy Graham, ya se murió Billy Graham, don't pero take me at my antes de word, but morir, Billy hace Graham, algunos años, él dijo que before si he Cristo died, viene este día, hace como years 20 o ago, 30 this años was like que dijo 20, 30 esto. years ago, he said Dijo, this, si if Cristo Christ were to viene este come día, today, nomás just 20% de los 20% miembros de of la the iglesia members se of the van a ir church con él. would go to be with him. 80% se van a quedar. 80% are going to stay No están behind. preparados, They're not prepared. no están listos. They're not ready. Wow, yo me quedé con la Wow, boca I abierta. was ¿Cómo- just cómo left es there. posible? With my Pero este hombre, jaw dropped. Se How supone is it que él sabe. possible? This man, supposedly he yo no knows sabía though. nada, yo no me I estaba didn't know viendo. anything. I was just Pero es lo que hearing. él dijo. But that's what he said. Ahorita Now, no tenemos 20%, we don't have 20%. no hay 20%. There's not 20%. Y entre más, dice la Biblia, And the Bible fíjese bien, says, look at dice la this, Biblia the que Bible para cuando says, Cristo venga by the solamente time va a Jesus haber comes, un there's only remanente, going to be que a es un remnant, grupito pequeño, which is a small group. un grupo pequeño, A small group. que va a estar It's preparado, va going a to be estar serio prepared, con el that'll be Señor. serious with the Lord. Que para ellos That for them, el ser cristiano being a es Christian, un is entregamiento a total a total Dios. surrendering to No God. hay juegos, There's no hay no nada, games, no hay there's no nada que nothing, te there's estire, nothing es that's pulling Dios you. y nada It's más. God and nothing else. No hay muchos así, ¿verdad? There's not many people like that, are there? Ahora We somos de now dos have, partes. we're Tenemos of la two carne y parts. We tenemos have the el flesh espíritu. and we O have the somos spirit. espirituales. We're spiritual. La desobediencia afecta Disobedience a lo affects espiritual. the spiritual. Los demás pecados afectan la Other carne, sins affect the flesh. excepto el pecado de Except the sexo, sin dice of que afecta a sex, los it dos. says it Pero affects los demás both. pecados afectan But la carne other sins y de la affect carne the se flesh, afecta el and from espíritu. the flesh it ¿Entiende? affects the spirit. You understand? Pero no afecta al But it doesn't espíritu directamente affect porque the los spirit pecados de la directly because carne the sins of the son flesh producto de are lo que ya está product of dentro, what's already afectando a lo inside. espiritual. Affecting the Es spiritual. decir, una persona no se va a In other words, a emborrachar person's not going to go get solamente drunk que haya algo mal unless con there's lo something espiritual. wrong with them spiritually. Entonces, desobediencia So, va disobedience directamente goes a lo directly espiritual. To the spiritual. Y la Biblia habla The de Bible esto, talks habla de about this, pecados talks about internos y pecados internal externos, sins and external sins. o pecados de afuera y Sins on pecados the de outside adentro. or sins on the inside. Así de que, So- ya, Yeah. la desobediencia es Disobedience directamente is a lo espiritual. directly related ¿Y por to qué the es tan spiritual. serio y And why por is it so qué serious and Dios why- lo pone en and ese why does lugar? God put it Porque in el that diablo place? se Because the rebeló en devil contra de rebelled Dios against y God, desobedeció a and he Dios disobeyed y God causó a and una tercera caused parte de a los third ángeles part que of the se angels rebelaran en to contra rebel de against Dios y God. todos los echó Dios. And God cast them Abajo. all out. Okay? So, So es muy fácil it's very easy entender esto, to understand this. no es difícil. It's not difficult. Y cuando todos And when sabemos del we all Evangelio, know about tenemos the esa gospel, we have oportunidad. that opportunity. Si acaso tenemos esa If, oportunidad, in puede case we have that ser opportunity, it can be that que caiga
en un segundo, that boom, you ya may fall se in murió. a second, boom, they've died. Pero si Dios le da la But if oportunidad God gives y you usted ha the oído del opportunity and you've Evangelio, heard the tiene esa gospel, oportunidad en ese you have that momento. opportunity in that moment. Usted puede pedirle You perdón a can Dios ask y forgiveness Dios from le God, perdona and God y will lo lleva forgive al you cielo. and take you to heaven. Pero hay una, But si there acaso, is muy that's grande just ahí, a ¿verdad? big Pero if, in sí es case. verdad. Por eso es bueno And it's hablarle true. a That's why todos it's del good to talk to Evangelio. everybody about the Porque si gospel. ya oyeron, Because cuando if menos they've already tienen esa, at quizás, least they ¿verdad? Por have eso yo siempre that, le digo, perhaps. no podemos So nosotros that's juzgar a why nadie y decir, I said no, we ese can't se judge fue al anybody infierno, and say, porque oh, no that sabemos. person's going to go to hell, because we don't know. Si esa persona había If that oído del person had Evangelio heard of the y clamó a gospel Dios, and they called Dios out es to God, misericordioso God is merciful. y lo puede oír. And he can Depende hear del him. corazón. Si lo It está depends haciendo on their nomás para heart. If they're salvar su doing it vida, just to save their olvídese. life, Pero si forget lo está it. haciendo But de if they're doing it corazón, with Dios, their heart, perdóname. God, forgive Ahora me. reconozco que Now I recognize necesito. that I need you. Y Dios le perdona. And God forgives. Porque le perdonó al Because que he estaba en la forgave cruz. the one who was on the cross. Pero y But- todo tiene que ver con el And it all corazón. has to do with the heart. Todo tiene que It ver all con el has to do corazón. with the heart. Si el corazón está bien If the heart y, is right, y le está pidiendo de corazón, and, boom, Being, Tiene you're asking with your heart, then oportunidad. you have that opportunity. Pero siendo más por But conveniencia, if it's just olvídese. because out of convenience, Dios forget conoce it. el corazón God de todos knows nosotros. all of our hearts. Ok, todos Okay? puestos de pie. Everyone please stand. A las At the 3, count of 3. a la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga.